राजधानी भुवनेश्वर कटक विभिन्न स्थान में तेणु पाणीपागर मिजाज निश्चय बदली। द्वितीय प्रसंग रखुचु आग को प्रबल वर्षा रही पाणीपागर मिजाज बदलुची मौसुमी वर्षा आरंभ हो जाती तारि भितर जो घूर्णिबल प्रक्रिया जारी रही तार प्रभाव में 4 दिन जाए राज्यर विभिन्न स्थान प्रबल वर्षार संभावना कथा आकलन करा 24 घंटा 9 जिले में प्रबल वर्षार संभावना थिबा बेले येलो वार्निंग जारी करा आसंता काली दक्षिण ओडिशा रे विशेषकर वर्षार प्रभाव बेसी रहिबो। गजपति रायगड़ा नवरंगपुर कलाहांडी बलांगीर और नुआपड़ा प्रबल वर्षा संभावना थिबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। काली मालकानगिरी और कोरापुट में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। आसंता काली प्रबल वर्षा पाई 10टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा 29 तारीख में केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ और बरगढ़ में प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्तमान सुधा राज्य में किंतु नियंटिया वर्षार जो परिमाण कथा कहुच्छी 42% रही। तेणु जो घूर्णिबल प्रभाव में वर्षार मात्रा बढ़ी तेणु से जो नियंटिया वर्षा रही भरना हो पार आशा करा आगामी 5 दिन वर्षा लगी रहिबो। हल्का मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही किंतु आगामी 4 दिन प्रबल वर्षा हो पारे आउ गोटे 2 दिन प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हबार भी संभावना रही आइसोलेटेड प्लेसेस रे। आगामी 3 दिन का बिजुली घड़घड़ी सहित झटका पवन ता सहित प्रबल वर्षा गोटे किंबा 2टा जगार हबार संभावना रही। आज जो देखा आगामी 24 घंटे अनेक स्थान रे हल्का मध्यम वर्षा सहित कहाँ जगार प्रबल वर्षा हबार संभावना रही कारण गोटे सर्कुलेशन साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम केंद्रीय एवं यह पाखापाखी उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे अवस्थित अच्छी तार हाइट रही 1.5 किलोमीटर रु 5.8 किलोमीटर सरफेस लेवल रु आउ तार जो टिल्टिंग अच्छी साउथवर्ड टिल्टिंग अच्छी से सिस्टम पाइका आगामी 5 दिन रे कि आगामी 4 दिन पर्यंत भी ओडिशा राज्य रे अनेक स्थान रे वर्षा हबार संभावना रही। अधिक आलोचना करबा आम सहित वरिष्ठ पाणीपाग विज्ञानी प्रोफेसर संदीप पट्टनायक जोड़ी होती। प्रोफेसर पट्टनायक स्वागत करवा आलोचना को। जो प्रबल वर्षा कथा आम देखुचे वर्तमान घूर्णिबल प्रभाव में वर्षा आरंभ होईछि ना ता पूर्वर विशेषकर जो भली उपकूल ओडिशा रे आम जो चित्र देखुचे कारण दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा कथा कहा जाउछि परवर्ती समय उत्तर एवं उपकूल ओडिशा को बेसी व्याप्त हो पारे एभली आकलन करा जाउछि। तेणु वर्तमान जो वर्षा देखुचे उपकूल एवं जो आभ्यंतरण ओडिशा रे ये विशेषकर जो घूर्णिबल ना जो माने घड़घड़ी वर्षा जनित प्रभाव बोली कहा जिवो। नमस्कार। वर्तमान आपण जो वर्षा आज जो देखुचंती सेटा घूर्णिबल जनित वर्षा आउ से धीरे धीरे टिके एम्प्लीफाई होबो टिके शक्तिशाली होबो। तेणु वर्षार जो मात्रा विस्तृति परिमाण ये 3टा जाक सिचुएशन नेक्स्ट जो 72 घंटा आसुची ओडिशार समस्त जिला की भल सूचना रहुची जे वर्षा रहिबो भल वर्षा रहिबो। आउ जो आपण काल बैशाखी वर्षा कहते सेटा जो आमर इनिशियल फेज ऑफ जो मॉनसून रो प्रोग्रेस पाई डिफिकल्ट होतला 18 रु 22 पीरियड जो रहिला सेटा स्थाने स्थाने वर्षा होतला काल बैशाखी वर्षा किंतु एबे जो नेक्स्ट 3-4 दिन आसुची सेटा घूर्णिबल जनित वर्षा हबो। जदियो घूर्णिबल शक्तिशाली होनी किंतु तथापि सेतिकी जो बूस्ट मिलिबो जे मॉनसून को जो संगठित मॉनसून वायु को संगठित करके स्थल भाग को आनिबो ता फल जो बादल खंड माने स्थल भाग में प्रवेश करेंगे और भल वर्षा दक्षिण ओडिशा रे टिके अधिक वर्षा रही पारे। उत्तर ओडिशा रे वर्षा रहिबो उपकूलवर्ती ओडिशा पश्चिम ओडिशा तेणु बहुत भल सिचुएशन रहुची। मु कहबी 3 हफ्ता पर्यंत आपण एबे का नहीं चलंतु 26 रु 29-30 तारीख पर्यंत तापरे किछिटा दुर्बलता रही पारे मॉनसून रे पुणी जुलाई मासर सेकेंड सप्ताह को आउ गोटे सिस्टम रहुची। तेणु जुलाई मध्य भाग पर्यंत ओडिशा और पार्श्ववर्ती राज्य मान भल सूचना रहुची। आ केंद्रीय भारत उत्तर भारत जो राज्य मान अत्यधिक ताती थिले
ସେମାନେ ବି ବର୍ଷା ପାଇବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ସିନାରିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଭରଣା ହେବ ଏ ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରେ। ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଲାନିନା ଫେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ବୋଧହୁଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ୁଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି ତା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଯୋଉ ଆପଣ ଲାନିନା କଥା କହିଲେ, ଲାନିନା ଯେତେବେଳେ ଇଲିନୋ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଲାନିନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲାନିନା ଫେଜ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହଉ ହଉ ଜାନୁଆରୀ 2025 ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯୋଉ ତାର ସିଗ୍ନାଲ ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ ସବୁ ଆସିବ, ସେଇଟା ମନସୁନ କୁ ଡେଫିନେଟଲି ସୁହାଇବ। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କାହିଁକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉନି, ତାର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଦିଟା ଜିନିଷ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଷ୍ଟମ ଟାଇଫୁନ ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା ସାଗରରେ, ଦୁର୍ବଳ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଆମର ମନସୁନ ଟାଇମରେ ଯଦି ୱିଣ୍ଡ ର ଶିଅର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଟା ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ, ତେଣୁ ଟିକେ ସଂଗଠିତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ମେଜର କାରଣ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର, ସେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ମାତ୍ର 36 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ସେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉ ନ ହଉ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ନା ୟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଇପାରେ? ଜେନେରାଲି ଆମର ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଥାଏ, ତାର ଯୋଉ ବେସିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଥାଏ, ସେମାନେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦିଟା ମାସ ଥାଏ, ସେଥିରେ ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଥାଏ ବାତାବରଣର। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଜୁଲାଇ ଯୋଉ 7 ପରେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଟା ବନିବ, ସେଇଟା ଟିକେ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ଅବପାତ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ସିଷ୍ଟମ 7 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଜୁନ 1 ତାରିଖ ପରେ ମନସୁନ ଯୋଉ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଗତି କରିବ, ତା ପ୍ରଭାବରେ ବି ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଜୁଲାଇ 1 ରୁ ବି ବର୍ଷା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଲାଗୁଛି ମତେ ପିକ୍ ଫେଜ୍ ଟା 4 ପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯୋଉଟା କି 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ କଣ୍ଡିସନ ନେକ୍ସଟ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ। ଭଲ ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ, ଓଡିଶାକୁ ଆଉ ଆମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାଟା ଆଉ 29 ପରେ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଟିକେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୋଫେସର ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବା।